الله نجارون كفاد قتال أمانة الجاي الله بمدر لاي بحق ليجزو جميع جبهم أمانة ستبقنا أمانات وتشبهونه ولبال بيتاتهم يتادرسوا الله يزواج يزاد شهاد فإسلام مستيان لوبوتا تلك سلوه ناس المدار يا أمانة يتسلطوا صو أمانة ود وليسلطوا أكال يادرس أمانة ما سجنكوا ما سفراتوا كرطان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أيها المسلمون إننا في حاجة شديدة إلى خلق من خلق الأنبياء والمرسلين وفضيلة من فضائل المؤمنين إنه خلق الأمانة فإننا بحاجة كبيرة لأن نتحدث عن هذه الأمانة لأن التفريط فيها انتشر ولأن كثيراً من الناس لا يبالون بتضييعها فقد عظم الله تعالى أمرها ورفع شأنها وأعلى قدرها فبها تحفظ الحقوق وتؤدى الواجبات وتصان الدماء والأموال والأعراض وبها تعمر الديار والأوطان ويقام الدين وبها يعبد الله في أرضه وبها ينال العبد رضا ربه وثناء الناس له من حوله فلا يستغني عنها الأفراد ولا الدول ولا الشعوب ولا المجتمعات قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقد أمر الله تبارك وتعالى بها كما قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال سبحانه فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ونهى عن ضدها وهي الخيانة فقال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وأثنى على أهلها ممن يحافظون عليها كما قال سبحانه في وصف عباده المفلحين المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ومعنى أداء الأمانة توصيلها إلى أصحابها كما هي أولاً إن الأمانة لهي علامات من علامات إيمان العبد فالمؤمن مرتبط بالأمانة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم؟ رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. إن الأمانة وحفظها هي سر السعادة في الدنيا والآخرة، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. إن حفظ الأمانة وعدم تضييعها سبب من أسباب نيل محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن. إن الأمانة من حفظها وأداها ولم يضيعها كانت سببا من أسباب دخول الجنة، بل ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد وحسنه الألباني في صحيح الجامع. الأمانة يكفيها أهمية وفضلا وشرفا أنها من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عرف بها ولقب بها قبل البعثة، وبعد البعثة يعرفه الكثير. ولذلك لما نزل عليه الوحي قالت له خديجة رضي الله عنها: فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث، كلا لا يضيعك الله. وقصة وضع الحجر الأسود مشهورة، حيث فرح المشركون القريش القوم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: هذا الأمين رضينا به. وفي قصة هرقل مع أبي سفيان لما قال له هرقل: سألتك عن ماذا يأمركم فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، وهذه صفة نبي، متفق عليه. أما أمانته بعد البعثة فمشهورة، فقد أدى الرسول صلى الله عليه وسلم الأمانة الكبرى التي تكفل بها، وهي الرسالة، أعظم ما يكون الأداء، وتحمل في سبيلها أعظم أنواع المشقة. وحفظ الأمانة وعدم تضييعها من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فقد قال في خطبة الوداع: ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. وبسط يده فقال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ثم قال: ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ أوعى من سامع. ومما يبين عظمها وأهميتها أنها تؤدى حتى للبر والفاجر. قال ميمون بن مهران رحمه الله: 3 يؤدين إلى البر والفاجر: الأمانة والعهد وصلة الرحم. ولما جاء الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة ترك عليا رضي الله عنه ليرد الأمانة والودائع إلى أهلها، برغم ما فعلوه معه ومع أصحابه الكرام من اضطهاد وإيذاء وإخراج من بلده. حتى في هذه اللحظة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يؤدي الأمانة والودائع التي كانت عنده وائتمنه الناس عليها. الأمانة بها يعلو شأن الإنسان إذا اتصف بها، فقد رفع بها النبي صلى الله عليه وسلم شأن صحابي جليل وهو أبو عبيدة بن الجراح. لما جاء وفد نجران فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ابعث إلينا رجلا أمينا
ولا تبعث إلينا رجلا غير أمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة فقال أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. الأمانة من صفات صفوة الخلق من الأنبياء والمرسلين كل نبي أمين في قومه أمين في رسالة الله عز وجل في إبلاغها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. عباد الله يزاري خطباتين كمولا قدل اند سماچሁት ትኩረት ያደረገው አብዛኛችን ዘንድ የጠፋ ሁላችንም ዘንድ ባይባልም ነገር ግን በእስላም ውስጥ ያለው ቦታ ትልቅ ስለሆነ ስነ ምግባር ነው። እርሱም خلقul አማና የታማኝነት የአማና ስነ ምግባር መንምኗል ደክሟል ጠፍቷል። ይሄ አማና ግን ከኢማን ጋር የተሳሰረ ነው። ኢማን ካለ አማና አለ፣ አማና ካለ ኢማን አለ፣ የተሳሰሩ ናቸው። ከኢማናችን ድክመት በመነሳት ግን ነገ አላህ ፊት መቆማችን አለማስጨነቁ يوم يقوم الناس لرب العالمين የሚለውን መዘንጋታችን ግን خلق الأمانان በውስጣችን እንዳይዳብርና እንዳይኖር አድርጎናል። ይሄ አማና ብዙ ወቀፋቶች በአማና ዙሪያ ቢነገር ሰፊ ነው። ግን እንደው ለማስታወስ ያክል እኔንም እናንተንም አላህ ነገሩን ከፍ አድርጎታል። የአማናን ጉዳይ ሐቅ የሚጠበቀው በሷ ነው። ዋጅባቶች የሚደረሱት በሷ ነው። የሰው ልጅ ደሞች የሚጠበቀው ገንዘባቸው ክብራቸው ሀገር የሚበለጽገው ሀገር የሚያድገው ሀገር የሚጠበቀው በሷ ነው። ዲን የሚጠበቀው በአማና ነው። አላህ በምድር ላይ በሐቅ ሊገዙት የሚገባው አማና ሲጠበቅ ነው። አማና ሁሉም ሰው ይመለከታል። ሁሉም ሰው ግለሰብም እንደ ማህበረሰብ እንደ ህዝብም እንደ ሀገርም እንደ ማንኛውም ነገር ሙጅተማዓት ማህበረሰቡ ሁሉ በሙሉ ይጠበቅበታል ይመለከተዋል። ሁሉንም ይዳስስና የሚመለከት ስነ ምግባር ስለሆነ ማለት ነው። አላህ ክብደቷን ሲናገር በሰማያትና በምድር ላይ አማናን አቀረብንላቸው እንዲሁም በተራራ ላይ አንቀበልም ብለው እንቢ ያሉ የሰው ልጅ ግን ተሸከማት። إنه كان ظلوما جهولا በጣም በዳይና በጣም ተሳሳች የሚጠቅመውና የሚጎዳውን ማገናዘብ የማይችል ስለሆነ አለ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أماناتكم بمولو ወደ ባለቤታቸው እንድታደርሱ አላህ ያዛችኋል። فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه يا أمانة የተሰጠው ሰው አማናውን ወደ ሰጠው አካል ያድርስ። أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. አሁን ግን አማና ማስጨነቁ ማስፈራቱ ቀርቷል። ማስፈራቱ ከዛስ ምንድነው የሚፈራው ነገር ትንሹ ከዚህ ከዱንያ ሊያልፍ ቅጣቱ ከዱንያ ሊያልፍ የማይችለው ይፈራል። አንድ ሰው 1 ሚሊዮን እንደው ዝም ብሎ አምኖት እርሰውማ አትከዱኝም ብሎ ቢሰጠው تحدثه ነፍሱ ታወራዋለች። በዚህ ቀን ልታመጣ ተብሎ መያዣ ነገር ቼክ ተጻፈበትሳ ወይ የሆነ ነገር ካለሳ ያችን ነገር ነው የሚፈራው። ሊፈራ የሚገባው ግን የመጀመሪያው ነበር። እተመነክ አመነ ልትፈራው የሚገባ ያችን አማና አላህ ነው አንተ ጋር ያስተሳሰረህና ማለት ነው። ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ولا تخون من خانك بلو كالكلوان اللهم كالكلوان لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أماناتكم تكدالاتكم اندات كدو أدرات أبقوا بلوان أمانا ما درس مالت يالمن مكأنس يالمن مقوادل يالمن مزابات يالمن مكأير
ገመዷ ሳትፈታ ራሷን የታመነበትን ነገር ማድረስ ነው አሁን አማና ይቀመጣል አንድ ሰው ጋር ያ ሰው ለራሱ ሐጃ ያውለውና አምጣ ሲባል ግራቀኝ ይመለከታል እስቲ ነገ እስቲ ከነገ ወዳ እስቲ እንደዚህ ይላል አማና እኮ ነው የሰጠህ አስፈቅድ የተጠቀም ከተጠቀምክ እገለገልበታለሁ እጠቀመዋለሁ በምትፈልገው ግን አሳውቀኝ ቀድመህ የሚል ልትናገር ይገባል አማና ተቀምጦብህ ልትጠቀምበት አይገባም አማና የኢማን ምልክት ነው ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙእሚን ማለት ሰዎች ያመኑት ነው በደማቸውም ላይ በገንዘባቸውም ላይ ሙእሚን ማለት ማን እንደሆነ ልንገራችሁ አሉ የአላህ መልእክተኛ في حجة الوداع መጨረሻ ሐጃቸው ላይ ሙእሚን ማለት እኮ ሰዎች ያመኑት ነው በገንዘባቸውም ላይ በነፍሶቻቸውም ላይ አሉ ሐዲሱ ሰሒህ ነው አማናን መጠበቅ የዱንያም የአኺራም ስኬትና ደስታ መገለጫ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አራት ነገሮች ባንተ ውስጥ ካሉ ከዱንያ ምንም ብታጣ ምንም ቢያመልጥህ እንዳትጨነቃሉ መኪና ያምልጥህ ፎቁም ይጣጣው ምንም ችግር የለም እነዚህ አራት ነገሮች ብቻ አንተ ውስጥ ይኑሩ አንደኛው እውነት ማውራት ነው ሁለተኛ አማናን መጠበቅ ነው ሶስተኛ ጥሩ ስነ ምግባር አራተኛ ሐላል መመገብ ሐላል ጧዓም ዓፊፍ መሆኑ እነዚህ ነገሮች በውስጥህ ካሉ አሉ አማናን መጠበቅ የአላህን ውደታ ያስገኛል የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ውደታን ያስገኛል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህና መልእክተኛው እንዲወዱት የፈለገ ሰው ሲያወራ እውነት ያውራ አማናን ወደ ታመነበት ወደ አመነው አካል ያድርስና ይስጣሉ አማናን የጠበቀ ሰው ያደረሰ ሰው ያላጠፋ የጀነት መግቢያው ይሆናል ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቃል ገብተዋል ስድስት ነገሮችን ቃል ግቡልኝ እኔ ደግሞ ለእናንተ ጀነትን ቃል ገባላችኋለሁ አሉ ስታወሩ እውነት አውሩ ቃል ኪዳን ስትገቡ ቃል ኪዳናችሁን ሙሉ አማና ስትሰጡ አማናችሁን አድርሱ ጠብቁ አይኖቻችሁን እጆቻችሁንም ከሐራምና ከመጥፎ ነገር ጠብቁ አሉ አማና ትልቅነቷ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መገለጫ ነው እንደምታውቁት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከመላካቸው በፊት በመካ ሹማምንቶችና በሰናዲዱ ቁረይሽ ውስጥ ሙሐመዱል አሚን ነበር ስማቸው ታማኙ ሙሐመድ ነበሩ አማና የሚያስቀምጡት እሳቸው ጋር ነው ሚስጥር ሲፈለግ እሳቸው ጋር ነው አማና የሚያስፈልገው ነገር በሙሉ እሳቸው ጋር ነው የሚቀመጠው አልአሚን ነው ሐጀር አልአስወድ የት እናስቀምጠው ማን ያስቀምጥ በሚል ተጣልተው በነበረበት ጊዜ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በቃሉ የአላህ መልእክተኛ ሲመጡ በቃ እሳቸው هذا الامين رضينا به ያሉ ሁሉ ይሄ ታማኙ ነው እንወዳለን በእሳቸው ተስማምተናል ይሄ እንግዲህ قبل البعثة ከመላካቸው በፊት ነው ከተላኩ በኋላማ ትልቁን አማና አድርሰዋል رسالة الله عز وجل يا الله رسالة እስልምናን አድርስ ወደ ተባሉት ወደ ኡማቸው በአግባቡ አድርሰው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም البلاغ المبين አድርሰዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ በጣም ትልልቅ መሻቆችና ችግሮችን ተሸክመው አሳልፈው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሪሳላቸውን አድርሰዋል አማናን መጠበቅ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለኡማቸው አደራ ነው አደራህን አድርስ ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም في حجة الوداع ሁሉንም ሰው ያስተላለፉበት መልእክት ነው አማና ጥሩም ሰው ቢሆን መጥፎም ሰው ቢሆን እከሌ እኮ መጥፎ ነው የነከሌን ገንዘብ ሰርቋል ብለህ አማና ቢያስቀምጥ አንተ ጋር የሱን ገንዘብ ልትወስድበት አይገባም እከሌ እኮ አጭበርባሪ ነው እከሌ እኮ እንደዚህ ነው ብለህ የሱን ገንዘብ አማናው ልትበላ አይገባም للبر والفاجر ለጥሩም ሰው ለመጥፎም ሰው አማና ከሰጠህ አማናውን መመለስ ግዴታ ይሆናል ማክበር የግድ ነው ይሄ ትልቅ ሁሉቅና ስነ ምግባር በውስጣችን የመነመነ ነውና ሊፋፋ ሊዳብር ይገባል አማና ሰውየው አማና ካለው ከፍ ይላል ደረጃው ከፍ ይላል አላህ ዘንድ ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከነጅራን ከሚባል አካባቢ ሰዎች መተው ልኡኮች መተው ወደኛ ታማኝ ሰው ላኩልን ታማኝ እንጂ እንዳትልኩ ሌላ አሏቸው አብሽር ወደናንተ የምልከው ታማኝን ነው ከታማኝም በላይ ሐቅ አሚን አሉ የሚገባው ታማኝ ትክክለኛውን ታማኝ ነው ምልከው አሉ ሁሉም ሱሐቦች የዛን ጊዜ አፈጠጡ እኔም ቢልኩኝ ለማለት ለነብዩ ለመታየት እንደዚህ አንጋጠጡ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁም ያ አባ ዑበይዳ አንተ አቡ ዑበይዳ ሆይ ሂድና
እነሱ ጋር እንተበል هذا امين هذه الامه ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አቡ ዑበይዳ ላኳቸው አማና የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲፈት ብቻ ሳይሆን ከሳቸው በፊት የነበሩ ነብያቶችና ሙርሰሎች ባህሪ ነው መገለጫ ነው ሁሉም ነብይ ኢኒ ለኩም ረሱሉን አሚን እኔ ለእናንተ ታማኝ ሆንኩ መልእክተኛ ነኝ ፈተቁላህ ወአጢዑን እያሉ ነበር ነብዩላህ ሙሳም እንደዚሁ ኢነ ኸይረ መን استأجرت القوي الامين ተብለዋል الامين ናቸው ሌሎቹ ነብያቶች ሁሉ ታማኞች ናቸው እነ ዩሱፍም ሌሎቹ አማናን መጠበቅ ችግር ላይ ጭንቅ ላይ ከጭንቅ ነፃ ያወጣል እንደምታውቁት ሶስት ሰዎች ዋሻ ተዘጋባቸው ከሶስቱ ሶስተኛው ወይም አንዱ ከዛ ጭንቅ ለመውጣት በመልካም ስራቸው ተወሱል ሲያደርጉ ወደ አላህ ሲቃረቡና ሲጠጉ ሰራተኞች ነበሩኝ ሁሉንም እያንዳንዳቸው ደሞዛቸውን ከፈልኩ አንዱ ሲቀር አነሰኝ ብሎ እንቢ ብሎ ሄደ ያን ንብረቱን አሰፋሁለት አዳበርኩለት አበዛሁለት በሌላ ጊዜ ሲቸግረው ሲመጣ ይሄ ሁሉ ያንተ ነው ብዬ ነገርኩት ታሳለቅብኛለህ ታሾፍብኛለህ እንዴት ያችን ትንሽ ነገር እንቢ ብለህ የዛን ጊዜ እንትን ብለህ ያችን ጨምርልኝ እንኳን ብለህ ሳትጨምርልኝ ይሄ ሁሉ እንዴት የኔ ይሆናል ያንተ ነው ወሰዳልኩት ዘወር ብሎ ሳያይ ምንም ነገር ሳይተው ይዞ ሄደ ያ ረቢ አላህ ይሄን ያደረኩት ለአንተ ብዬ ከሆነ ካለንበት ጭንቅ ነፃ አውጣን አሉ ነፃ ወጡ ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነግረውናል አማናን ማጓደል አደጋ ነው ከባድ ነው የአማና አደጋው እንግዲህ ያው ተቃራኒው እንትን ነውና ጊዜው ያሁኑ ጊዜ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐቃይቁን የገለጹበትና ማንነቱን ያብራሩበት ጊዜ እንደመሆኑ ሐቃይቆች የተለወጡበት ክስተቶች ጥሩ መጥፎ ጥሩ ተደርገው የታሰቡበት ጊዜ ስለሆነ ያው ከበድላልና ሁላችንም ከውስጣችን አማና ለመጠበቅ መልፋት ይኖርብናል سيأتي على الناس سنوات خداعات አመታቶች ይመጣሉ ከዳተኞች ሆኑ ታማኙ ውሸታም ከዳተኛ የሚደረግበት እውነተኛው ውሸታም የሚደረግበት የተለዋወጡ ጊዜዎች ይመጣሉ ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተናገሩት ጊዜ አሁን የደረሰ ይመስላል አንቱ የሚባለው ኻኢኑ አሚኑ ደግሞ በሌላ እይታ የሚታይበት ጊዜ ሆኗልና ይሄን ነገር አላህ ይሄን ጊዜ ሁላችንም ያው ጀምር ላይ እንደመጨበጥ አድርገን አማናችንን ልንጠብቅ ይገባል የሚል ነው አማና ብዙአችን ስንረዳው የተቀመጠ አደራ ብለን ነው የምናስበው ምንረዳው እሱም አንዱ ነው አማና ግን ሰፊ ነው ማዕናው ሰፊ ነው የዲንን ዙሪያ ሁሉ ከአላህ ጋር ያለ አማና አለ አማናተ ተክሊፍ የአላህ ትእዛዝ የአላህን ዋጅባቶች ግዴታዎች በአግባቡ ማድረስና አላህ የከለከላቸውን መከልከል አማና ፊዲን የአላህና በእኛ መሐከል ያለ አማና ነው ከዛም በዋናነት አማናተ ተውሂድ ከሽርክ ጽድት ብሎ ከአላህ ጋር ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚያደርሳቸውን ዒባዳዎች ለአላህ ብቻ አድርጎ ተውሂዱን አጥርቶ መቀመጥም ያው ትልቁ ከሽርክ መጠበቅ ትልቁ አማና ነው ሶላት አንገታችን ላይ ያለች አማና ናት ሹሩጦቿን ዋጅባቶቿን ሱነኖቿን ሙስተሐባቶቿን መክሩሃቶቿን ሙብጢላቶቿን ተጠንቅቀን ጠብቀን ልናደርሳት የሚገባ አማና ነች ዘካም አማና ነው ጾምም አማና ነው ሙአዚን ወቅቱን ጠብቋል ማለት አማና ነው ኢማን በጊዜው ተገይቶ በአግባቡ ማሰገድ አማና ነው ሰራተኛ በሙሉ አማናውን ማድረስ ይኖራልና አማና ሰፊ ነው ማዕናው ወይሉ ለልሙጠፊፊን ከሚለው ውስጥ ይመደባል ሰዓት ማጓደል ገንዘብ ማጓደል ስፍር ማጉደል ያለ አግባቡ በታዘዘበት ነገር ላይ ቀጥ ብሎ አለመገኘትና የአማና ትርጉሙ ሰፊ ነው በተለይ በሙዓመላ ላይ ያለው አሁን የከበደው እሱ ስለሆነ ሲሸጥ ሲገዛ በንግዱ ላይ ታማኝነት ይገባል ታማኝነት ግዴታ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በረካ እንደሚሆን የተናገሩት አማና ሲኖር ነው አማና ከሌለ በረካ የለውም ገንዘቡ ሊበዛ ይችላል ቁሱ ሊበዛ ይችላል ግን ውስጡ በረካው ተነስቷል መንዙዑል በረካ ነው በረካው ተመዟልና በረካ የሚኖረው ለጎረቤት በተለይ ደግሞ አሁን የመነመነውና የጠፋው አማና አማነቱ በድል ነሲሃ አንድ ሰው ምከረኝ ብሎ ሲመጣለት
የሚያውቀውን ሐቂቃውን መናገር ግዴታ ነው ያኛው ሰው ሊጠላህ ይችላል ይሄኛውም ሊጠላህ ይችላል ግን አንተ አማናህን ማድረስ የሚኖርብህ ያማከረህን አልሙስተሻር ሙእተመን የሚያማክሩት አካል ታማኝ መሆን አለበት አማናውን ማድረስ ይኖርበታልና በዚህ መልኩ ይሄም የጠፋ ነው من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره ያን ሰው የሚጠቅመው ሌላ መሆኑን ያወቀ ይሄ ነው የሚሻለው ብሎ የተናገረ ሰው فقد خانه በእርግጥም ከዳው ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስቀመጡት ነውና በቤተሰብ አማና አለ በወላጆች በልጅ በሚስት በዛ ያለው ሁሉ አማና ሁላችንም የሚመለከት ነውና አማና ልንጠብቅ ይገባል ነው በተለይ በገንዘብ ዙሪያ በሙዓመላት ላይ ያለው ፊል በይዕ ወሽራ አደራችንን በገንዘብ ዙሪያ ላይ ያለን አማና አላህን ፈርተን አማናችን ልንጠብቅና ወደ ባለቤቱ ልናደርስ ይገባናል እኔንም እናንተንም ያው እንግዲህ ከጀምሮ ነው ምክሩና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አማናቸውን ከሚጠብቁ ሰዎች አላህ ያድርገን ሙእተመን ታማኞች ከሆኑ ሰዎች አላህ ያድርገን በአማና ከሚጠየቁ ሰዎች አላህ እንዳያደርገን ታላላቆቹ ሰዎች እኮ በአማና ዙሪያ ሲነገር ወኢንሻአላህ በሚቀጥለው ኹጥባ ሱወሮቹን መገለጫዎቹን የምንመለስበት ይሆናል እንጂ ከባባድ ክስተቶችና ሁኔታዎች ያለፉበት የተከሰተበት ሁኔታ ነውና እነዛን ኢንሻአላህ እንመለስባቸዋለን በሌላ ጊዜ አላ ወሰሉ ወሰሊሙ ረሂመኩሙላህ ዐላ الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك المولى جل في علاه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واقض ديوننا وتول أمرنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا إلهنا برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون